Ang santos nga ebanghelyo para yana ang adlaw, Marso 18, tuig 2026. Miyerkules han ikaupat nga simana han panahon han Kwaresma. Kinuha dida kan San Juan, Kapitulo 5, versikulo 17, tubtub 30. Ginbaton ni Jesus ang mga Hudiyo, "Dayoday nagbubuhat ang akon amay, sanglit kinahanglan liwat magbuhat ako." Ini nga iya siring, nakaaghat han mga punuan nga Hudiyo pag iparatay ha iya. Diri la nga ginsupak niya ang balaod han adlaw nga iparahuway, kundi ginsiring pa niya nga iya kalugaringon nga amay ang Dios, ngan didahini nakikigtupong hiya han Dios. Sanglit ginbaton hira ni Jesus, "Susumatan ko kamuhin tinuod, diri nagbubuhat ang anak iniya la kalugaringon." Nagbubuhat hiyahan nakikita niya nga ginbubuhat tan iya amay. Kun ano ang ginbubuhat tan amay, amo man liwat ang ginbubuhat tan anak. Kay hinihigugma han amay an anak, ngan ginpapakita an anak han nga tanan nga ginbubuhat han amay ngahaw. Ipapakita niya han iya anak indaro dagko pa nga buruhaton kay hini, ngan may papausa kamo nga tanan. Sugad nga ginbabannawan amay ang mga minatay, ngan tinatagan hirahin kinabuhi, haamo man nga paagi, nahatag an anak hin kinabuhi, kadton iya karuyag tagan. Diri na maghuhukuman amay, bisan kan kanay. Iginhatag na niya ngadtuhan iya anak, ang bug-os nga katungod hin paghukom, basi magpasidungog han anak an nga tanan. Sugad han ira pagpasidungog han amay. Bisan hin-o nga diri nagpapasidungog han anak, diri man nagpapasidungog han amay, nga amo an nagsugo ha iya. Susumatan ko kamuhin tinuod, may ada na dayo niya kinabuhi, an bisan hin-o nga namamati han akon mga pulong, nga natuo ha iya, nga nagsugo ha akon. Diri nahiya paghuhukman, kay inagi nahiya han kamatayon ngadto ha kinabuhi. Susumatan ko kamuhin tinuod, ti arabot ang panahon ngan inabot na ini, nga makakabati ang mga minatay han tingog ang anak han Dios, ngan mabubuhi adton makabati hini nga tingog. Sugad ngan amay ha iya ngahaw amo ang tinikangan han kinabuhi. Hasugad man nga paagi, ginhimo niya an anak nga maging tinikangan han kinabuhi. Ngan iginhatag ngadto han anak ang katungod hin paghukom, kay anak han tawo man hiya. Ayaw kamoy pausa hini. Ti arabot ang panahon nga makakabati an iya tingog ang nga tanan nga mga minatay ha lubnganan, ngan magkakaguwa hira han ira mga lubnganan. Mabangon ngan mabubuhi adton nagbuhat hin magupay, ngan mabangon ngan pagsisirutan adto nagbuhat hin magraot. Waray ko mahihimo ha akon la kalugaringon, naghuhukom la ako sumalaan iginsiringhan Dios sa akon. Sanglit matadong an akon paghukom, kay diri ako nagtitinguha hin pagbuhat an akon karuyag, kundi an karuyag la han nagsugo ha akon. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka o Kristo. Iton ebanghelyo yan ang adlaw naghihingaday mahiunong hiton dako nga paghigugma hiton Dios. Ngan ini nga paghigugma ni Jesus nakaugat dida hiton paghigugmahan amay para iya ug haaton nga tanan. Para po iton aton pamalandong duha nga butang. Siyahan, Jesus' relationship with the Father. Jesus said, "Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything on his own, but only what he sees the Father is doing. For what he does, the Son will also do." You see, mga kabugtuan ko nila kaniso Kristo, darahiton kasuok ni Jesus ngadto hiton iya amay halangit, itira binuhatan uo sala. Jesus is not doing anything apart from the Father.
This is a good reminder na dahaton. As children of God, created in the image and His likeness, kumo ginhimo sumalahan ladawan hiton Dios, kun karuyag naton maginungod hiton aton pagkatawo, kulawin naton ni Jesus. The life of Jesus is the very model of how it is to be a human person. Si Jesus iton modelo hiton pagin usa nga tawo. Sanglit nabaton ini hiton pakiana kun patiunan o magin usa nga tawo. Mga kabugtuan, kun iton aton mga buhat ngan panhuna-huna diri na uyon hiton sugo or kaburuton hiton Dios, diri damang kita nagiging ungod hiton aton pagkatawo. Mauok yan la naton iton aton pagin usa nga tawo kun iton aton mga kaburuton na hisusubay iton kaburuton iton aton Ginoo. Ikaduha, the work of the Father is the work of Jesus. Mapakiana siguro kita ano ini nga mga buhatan amay ngan buhatan anak. Simple la mga kabugtuan, buhathin paghigugma. Waray iba nga ginpakita ginmodelo ngan sugo hiton langitnon nga amay kan Hesus kundi iton paghigugma. That is why dara kay paghigugma man iton buhat ngan suguan amay, paghigugma daman iton buhat ngan kinabuhi ni Kristo. Ngan ini nga buhat iton paghigugma aton nikikit-an dida ha krus. For others, the crucifixion of Jesus is a sign of foolishness and shame. But for us Christians, the cross is the greatest manifestation of God's love to all of us. At the end of the day, mga kabugtuan, sana iton aton mga mag-upay nga pulong ug buhat nakaugat di dahiton paghigugma. Paghigugma kunta iton suruklan hiton nga tanan diri iton kahadlok. Kahadlok nga mahibang iton aton ngaran, kahadlok nga may da ni ramayakan ha aton, ngan kahadlok nga ining pagsirutan kita iton aton pagbubuhaton. Kung may ada tamang kahadlok punta amo iton kahadlok nga diri na kita naabat iton paghigugma or kahadlok nga diri na kita nahigugma. Amen.